مصطفى 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 سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان بعطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شعبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شعبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى 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 अल्लाह तू ही आता तू जुदो सखा हम है तेरे मनते खालिदा बन भर दे आज कुछ ऐसा कर दे हे अल्लाह तू ही आता तू जुदो सखा हम है तेरे मनते खालिदा बन भर दे आज कुछ ऐसा कर दे हे अल्लाह दिन तेरा हम पे एहसान तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी हे अल्लाह तू ही आता तू जुदो सखा खाली दामन भर दे आज कुछ ऐसा कर दे या मक्का या मक्का या मक्का يا حرما أشجانا نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا الشوق لمكة نادانا وهواها قد بس الأشجان فالنفس تحمل رؤيانا والقلب ينبي هيمانا والقلب هيمانا
अल्लाह तूने अता तू जुदो सखा हम है तेरे मंगते खाली दामन भर दे आज कुछ ऐसा कर दे अल्लाह ये है दुआ दिल में मेरे घर कर ले तेरे सिवा कोई न हो मुझ पे सा करम कर दे मैं हूँ खता ही खता पर तुम्हें अता खाली दामन भर दे आज कुछ ऐसा कर दे या मक्का या हरम النشجانا نلت عيزا وتبت مكانا يا مكة ربي علاكي ولحاجي قلوب سواكي والمؤمن يسمو بغناكي ويظل لزمزم زمآنا يا مكة يا حرم النشجانا نلت عيزا وتبت مكانا